السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في قناة تعلم اللغة الفرنسية Apprendre le français. إذا في هذا الفيديو سيكون الجزء الثاني لتعلم اللغة الفرنسية من خلال الجمل الأكثر استعمالا في هذه اللغة. على بركة الله، لنبدأ بأول جملة. La première phrase. Le problème ne vient pas de nous. Le problème ne vient pas de nous. C'est-à-dire المشكل لا يأتي منا. La deuxième phrase. Ton regard me séduit. Ton regard me séduit. C'est-à-dire نظرتك تغريني ou bien تغريني. La troisième phrase. Certaines femmes sont sans pitié. Certaines femmes sont sans pitié. Sont sans pitié. C'est-à-dire بعض النساء بلا رحمة. La phrase suivante. Ne t'inquiète pas, je ne doute pas de vous. C'est-à-dire, ou bien, je répète, ne t'inquiète pas, je ne doute pas de vous. C'est-à-dire, لا تقلق, ne t'inquiète pas. Je ne doute pas, لا أشك. De vous, بك. Je ne doute pas de vous. لا أشك بك. أو لا أشك بك أو لا أشك بكم. La phrase suivante. Notre amour n'a pas de prix. Notre amour n'a pas de prix. C'est-à-dire حبنا ليس له ثمن. La phrase suivante. Je lis un livre chaque semaine. Je lis un livre chaque semaine. C'est-à-dire je lis هي أقرأ un livre كتاب chaque semaine هي كل أسبوع. أقرأ كتابا كل أسبوع. La phrase suivante. Tu m'as fait du mal. Tu m'as fait du mal. Tu m'as fait du mal. C'est-à-dire لقد أذيتني. لقد أذيتني. Autre phrase. Tu me manques. Tu me manques. أفتقدك. La phrase suivante. Merci de ta confiance. Merci de ta confiance. شكرا لثقتك ou bien لثقتك. La dernière phrase. Ma chaîne te permet d'améliorer ton niveau de français. Ma chaîne te permet d'améliorer ton niveau de français. C'est-à-dire قناتي تمكنك من تحسين مستواك في اللغة الفرنسية. إذا هنا قد نكون أنهينا هذا الفيديو. إذا أعجبك لا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركته مع أصدقائك، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.